مساء الخير. في البداية أطيب المتمنيات بحلول هذه السنة الجديدة 2015. سنة غادي نبداوها بعدد كيمزج ما بين أشكال ثقافية وفنية مختلفة. نقترح عليكم تكتشفوا إذا مواد هذا العدد في العناوين. البداية بالفن الكوريغرافي وأحدث إبداع للفنان الفرنسي أوليفييه دوبوا. سولز عرض انتقى من أجله 6 فنانين كوريغرافيين من بلدان إفريقية مختلفة كالمغرب والسنغال وجنوب إفريقيا. لقاء مع الكاتبة ليلى سليمانية التي تحدثنا عن أول رواية لها دون لو جاردان دو لوغر. أسلوب متحرر من كل القيود ويكسر التابوهات في كتاب يحمل توقيع دار النشر الشهيرة غاليمار. أستقبل في هذا العدد كذلك ممثلة قليلة الظهور على المستوى الإعلامي، هي سليمة بن مؤمن التي تستحضر معنا مسارها السينمائي وتحدثنا عن باقي انشغالاتها ومواهبها وبالخصوص عشقها للفن الفوتوغرافي. من مواد عدد اليوم لقاء مع الإيراني رضا سركانيون مخرج فيلم نوس إفيمير الذي يتطرق لموضوع الزواج المؤقت في إيران. نذهب بعد ذلك لزيارة معرض حسن الصواب بالرباط، مجموعة لوحات تصنف في خانة الانطباعية لرسام يلقبه البعض بفان غوغ المغرب. في نهاية العدد معرض تشكيلي في مراكش لمنى الشرات وأوريل أندروز بن مجدوب، مجموعة أعمال فوتوغرافية حول موضوع القناع. نبدأ إذن هذا العدد بالرقص المعاصر مع واحد من ألمع الفنانين الكوريغرافيين في العالم، الفرنسي أوليفييه دوبوا. سولز هو أحدث إبداع لي بمشاركة 6 ديال الفنانين من المغرب ومصر والسنغال والكوت ديفوار والكونغو الديمقراطية وجنوب إفريقيا. فوق الخشبة لوحة كوريغرافية مرسومة بأجساد وحبات رمله. Soul, c'est l'affirmation du vivant par la mort. C'est-à-dire, parce que nous allons, du moins, traverser cette mort, parce que cette mort rythme nos vies, que je suis vivant. C'est parce que j'ai cette fin que je suis en vie. Et c'est toute l'action de Soul, c'est toute cette chose de dire, voilà, mourir révèle mon vivant, complètement, affirme mon vivant. Et donc, c'est cette question-là qui est abordée dans Souls comme une danse macabre, et aussi une autre couche qui est celle du destin. D'avoir son destin entre les mains, est-ce réellement possible? Avec une image très simple sur laquelle je suis parti au départ, j'aime bien avoir parfois des idées très bébêtes, comme ça. Se dire, voilà, nous sommes 6 milliards sur la Terre, et que si ces 6 milliards décident au même moment de faire un pas à l'inverse de la rotation de la Terre, alors peut-être que la Terre se ralentirait d'un pas, et donc j'aurais un temps d'avance sur mon destin. Olivier, c'est un chorégraphe qui est un peu spécial, qui cherche quelque chose qui n'est pas dans les chantiers battus. Donc c'est quelqu'un de très différent des autres chorégraphes. Donc, pour pousser les gens à trouver quelque chose, il les pousse à franchir les limites. Donc c'est-à-dire que la barrière est là, lui il met la barrière très haut. Et en même temps, c'est intéressant en tant que danseur de travailler avec un chorégraphe qui te pousse à dépasser tes limites. Et ça, c'est une très belle expérience que nous on a vécue avec Olivier. Le fait d'aller au-delà de nos possibilités, ça nous a permis de rentrer dans d'autres états beaucoup plus forts. Sur scène, on n'est pas des danseurs. Olivier, il ne cherchait pas des danseurs ni des interprètes. Sur scène, il cherchait des hommes. Alors, ce que j'ai appris avec Olivier Dubois, c'est plein de choses, hein, donc, mais j'ai essayé un peu de m'en rappeler, d'être plus précis. C'est d'être
d'être soi-même sur scène, parce que c'est une pièce qui demande d'être soi-même. C'est une pièce d'homme, comme lui il appelle ça, il appelle une pièce d'homme, mais pas une pièce de danseur, à se dépasser. Parce que chaque fois qu'on termine le travail, on se demande à chaque fois si on a fait notre maximum. Est-ce que vraiment on a fait ce qu'on pouvait faire et donc à chaque fois on revenait le lendemain, on revient avec la volonté de faire encore plus et de se dépasser encore plus. Je suis parti au Maroc, en Algérie, en Égypte, en Afrique du Sud, à l'école des sables au Sénégal. Donc j'ai vu des centaines de danseurs. Et il y a eu comme des évidences. C'est-à-dire qui ne se sont pas passés à l'endroit du danseur savant de ce qu'ils sont capables de faire. Pas du tout. C'est dans leur regard, dans leur approche au monde, dans leur rapport au monde, vraiment intime, que j'ai senti que c'était celui-ci et pas un autre. Et ensuite que j'ai pu imaginer ce qui allait être le groupe. Et ce qui est très marrant, c'est que j'ai traversé ces pays-là, voyagé dans ces pays. Je suis parti à la rencontre et j'en ai rencontré un là, un là, un là. Et un jour, il y avait ce grand rendez-vous des 6. Et je ne savais pas, j'avais imaginé ce que ça pouvait donner. Et on s'est retrouvés autour d'une table et j'ai su immédiatement que c'était juste. L'alchimie, l'équilibre. من الرقص المعاصر ندوزو للأدب ولقاء مع الكاتبة ليلى سليماني. ليلى سليماني من مواليد الرباط، من أب مغربي وأم فرنسية جزائرية. استقرت في فرنسا وعمرها 18 عام. بعد اشتغالها في الصحافة دخلت عالم الأدب حيث ألهمتها قضية دومينيك ستروس-كان، أول رواية لها دون لو جاردان دو لوغ عن دار النشر المعروفة غاليمار. Girl lost in the woods, you're a folktale, the unexplainable. You're a bedtime story, the one that keeps the curtains closed. Je suis née à Rabat en 1980, j'ai fait mes études au lycée français de Rabat à Descartes. Et puis j'ai eu mon bac en 1999. Et après mon bac, j'ai quitté Rabat pour m'installer à Paris pour faire des études de lettres. J'ai fait Hippocagne, Cagne. Ensuite, j'ai fait une maîtrise de philosophie. J'ai fait Sciences Po. Et puis j'ai fait l'école supérieure de commerce de Paris. Et puis ensuite, j'ai un petit peu hésité, je ne savais pas trop ce que je voulais faire, donc j'ai fait un petit peu de politique. J'ai été plume pour des politiques français, notamment pendant la campagne de Ségolène Royal. J'ai travaillé avec Dominique Bertinotti, qui était ancienne ministre de la Famille. Et puis après, j'ai essayé un peu de faire du cinéma. Donc là, j'ai travaillé avec Nargis Nojar, avec qui j'ai fait un film. Et puis finalement, c'est le journalisme qui m'a attrapée, qui m'a agrippée. Et en 2008, j'ai commencé à travailler pour Jeune Afrique, où j'ai fait beaucoup de reportages. Et c'est vrai que l'écriture, moi, c'est toujours quelque chose qui était très important pour moi. Et je voulais faire de la presse écrite pour avoir l'occasion vraiment de travailler ma plume. Et voilà, et depuis 2008, je suis à Jeune Afrique et en parallèle, j'écris de la littérature. Il dort avec elle. Il la regarde manger. Il écoute le bruit de l'eau quand elle prend sa douche. Il l'appelle au bureau. Il lui fait des remarques sur ses vêtements, sur son odeur. Tous les soirs, son mari lui demande d'une voix volontairement agaçante « Qui tu as vu? Tu as fait quoi? Tu rentres tard ?» Il ne dit rien de sa découverte. Il entre dans la chambre quand elle s'habille et remarque les griffures à la base de son cou. Le bleu, juste au-dessus du coude, la forme d'un pouce qu'il a saisi et s'est attardé. Il reste debout dans l'entrebâillement de la porte, pâle, la main crispée sur sa béquille.
La nuit, couché contre elle, il pense au compromis, aux arrangements, à celui de ses parents dont personne n'a jamais parlé mais que nul n'ignore, à son père qui avait loué un petit appartement en ville où il retrouvait tous les vendredis une femme de 30 ans. Sa mère l'avait découvert, il s'était expliqué dans la cuisine. Une explication franche, presque émouvante, dont Richard avait entendu des bribes depuis sa chambre d'adolescent. Ils s'étaient arrangés pour le bonheur de leurs enfants, pour sauver les apparences. Richard ne dit rien, il n'a personne à qui se confier, personne dont il pourrait supporter le regard sur son visage de cocu, de mari naïf. Il n'a envie d'entendre aucun conseil, il ne veut surtout pas faire pitié. C'est l'histoire d'une femme qui s'appelle Adèle, qui a environ 35 ans, qui est mariée avec un homme qui s'appelle Richard, qui est chirurgien, et en apparence, c'est vraiment le couple bourgeois typique. Ils ont un petit garçon, ils habitent dans un bel appartement, ils partent en week-end au bord de la mer. Enfin voilà, ils ont une vie à la fois très sympathique, mais en même temps un peu ennuyeuse. Et dès le début du livre, on comprend que cette femme, elle a une double vie et que cette femme, finalement, elle n'a pas de volonté sur elle-même. Elle est possédée par quelque chose, par un démon qui est une addiction au sexe. Et cette femme est obsédée par les hommes et elle multiplie les amants de toutes les sortes, de tous les styles. Finalement, il faut qu'elle remplisse un vide qu'elle a en elle. Et c'est l'histoire donc de la descente aux enfers de cette femme et de la découverte, puisqu'on va très vite comprendre que son mari va découvrir cette double vie. Et c'est finalement, voilà, comment réagit quelqu'un quand il découvre un secret pareil. Lucien est un poids, une contrainte dont elle a du mal à s'accommoder. Adèle n'arrive pas à savoir où se niche l'amour pour son fils au milieu de ses sentiments confus. Panique de devoir le confier, agacement de l'habiller, épuisement de monter une pente avec sa poussette. L'amour est là, elle n'en doute pas. Un amour mal dégrossi, victime du quotidien. Un amour qui n'a pas de temps pour lui-même. Adèle a fait un enfant pour la même raison qu'elle s'est mariée. Pour appartenir au monde et se protéger de toute différence avec les autres. En devenant épouse et mère, elle s'est nimbée d'une aura de respectabilité que personne ne peut lui enlever. Elle s'est construit un refuge pour les soirs d'angoisse et un repli confortable pour les jours de débauche. L'amour, il est présent dans tout ça. Au début du livre, j'en parle pas tellement, je suis plus sur la folie de cette femme, sur sa détresse. Et à partir de la deuxième partie du livre, qui est le moment où son mari va découvrir, j'essaye de montrer que l'amour, c'est pas simplement les contes de fées, Walt Disney, le joli monsieur et la jolie madame qui se regardent comme ça, que l'amour, dans la vie, dans le quotidien, l'amour, il fait face à des épreuves, l'amour, il fait face à des mensonges, à des secrets, et que aimer, c'est aussi résister au quotidien, résister à la trahison. Et qu'est-ce que, voilà, que l'amour, finalement, sa vraie force, sa vraie profondeur, c'est quand il est capable de résister à tout ça. Pour moi, il n'y a pas de littérature sans audace et il n'y a pas de littérature vraie, de sincérité, si on ne dit pas les choses franchement. Pour moi, voilà, si je voulais vraiment aborder cette détresse, ce sujet, il fallait que je sois à la hauteur de mon personnage, que je lui rende vraiment hommage et donc que je dise les choses. Si je me le cache et tout, finalement, comme je pense que les lecteurs seraient beaucoup moins touchés. Là, justement, j'ai eu énormément de lecteurs qui m'ont envoyé des messages, des lettres et tout, et je crois qu'ils sont touchés parce que je dis les choses et parce que je les juge pas. J'ai aucun jugement moral et je raconte les choses telles qu'elles sont et je crois qu'on peut parler de tout tant qu'on le fait avec, voilà, avec sincérité et sans juger, sans enfermer les gens dans des cases. Il faut quand même être disponible, il faut avoir l'esprit. Merci. Merci à vous. La collection blanche de Gallimard, je crois que pour tout romancier, même hors de France, hein, c'est quand même voilà, une des plus grandes maisons d'édition qui existent. C'est une maison très très exigeante, donc ce qui est merveilleux, c'est que quand un éditeur de chez Gallimard, et moi en l'occurrence mon éditeur avec qui j'ai une relation voilà, vraiment très forte, quand ils vous disent que vous avez fait c'est bien, c'est de la littérature, bon ben on se sent quand même vachement conforté. Puis moi j'ai eu la chance de rencontrer aussi Tahar Benjeloun qui est dans la même maison que moi, dans la même collection, qui est un auteur que j'admire beaucoup, qui m'a manifesté son soutien. Et puis voilà, on est deux Marocains dans la collection blanche, on est très contents. C'est super. Les 80% des lecteurs de romans aujourd'hui
aujourd'hui sont des femmes. Et sans les femmes, les hommes souvent ne liraient pas de romans. Je remercie beaucoup toutes les femmes qui permettent de faire passer les livres de main en main, et toutes les femmes bien sûr qui écrivent aussi, parce que c'est important de soutenir toutes les femmes, et notamment au Maroc, qui prennent la plume et qui écrivent. Et moi évidemment j'ai des poncifs qu'il y a autour de la femme, et des figures un peu sacralisées dans la littérature, qui sont soit la mère courage, soit la grande amoureuse, soit la combattante qui se bat. C'est une femme dont on comprend dès les premières pages du livre qu'elle souffre. Moi j'avais été fascinée. ضيفتنا في هذه الحلقه هي ممثله ما كتبغيش بزاف اضواء تكون في قلب اضواء الشهره، وهذا ما كيمنعش ان عندها موهبه ضخمه سواء في المسرح او في السينما، والدليل على ذلك انه رغم قله الاعمال ديالها فهي حصلت على جوائز مهمه. ضيفتنا ايضا هي سليمه بن مومن. مرحبا بك في برنامج دوزيام ماغ، او بالاحرى مرحبا بنا عندك في دارك في تماره. مرحبا بكم، مرحبا بيا عندكم، مرحبا بالناس اللي كيتفرجوا فينا. سليمه فين غبورك؟ غبوري غبور طويله، خصني نعاود لك على 10 سنين تقريبا ديال الغياب على الساحه. ما كانش انقطاع على الميدان الفني، لان من يعني انقطعت على الظهور في الشاشه وعلى جو نيتي بلو ميدياتيزي لا بغيتي تقول. ولكن من بعد مشيت تعلمت نكتب سيناريو، مشيت تعلمت ندير المونتاج، درت دوكيومونتير، يعني بقيت في نفس المجال وحاولت. يمكن مازال ما بانش الخدمه، ولكن انا خدامه زعما مزيانه بخير. الحمد لله. ولكن دابا غادي ترجعي وغترجعي بقوه في الفيلم الطويل جديد ديال محمد مفتكر. الشخصيه اللي كتلعبيها في الفيلم كلمينا عليها. كنلعب شخصيه ديال مينا اللي هي شيخه، يعني عضوه فرقه موسيقيه تقليديه، وهما ساكنين عند العائله ديال ميمو اللي هو بطل الفيلم، وهو طفل ديال 9 سنين اللي يمكن اللي سيغمون عنده علاقه بمفتكر، ولكن هو ممكن يهضر على هذا الشيء اكثر مني. ولكن بالنسبه للشخصيه اللي كنلعبها، هي عايشه معاهم في البيت، هي اللي كتكلف بمصاريف، يعني لي فينانس ديال لو جروب، كتجمع الفلوس، كتفرق الفلوس، حادقه قاده، ولكن ما بين ما هو تقليدي وما هو عصري. كتلبس العصري، كتمشي السينما، كتخرج. وايضا عندها هي في علاقه حب مع الاخ الاصغر ديال الحسين اللي هو الاب ديال ميمو. والحسين هذا ثوري، عنده واحد بيته صغيره في السطح، كيجيب صحابو كيديروا منشورات، يعني هادشي في سنوات الرصاص، يعني في السبعينات. وهي ما كتفهمش بزاف هادشي، ولكن كتبغي تعاونو عن حب فقط يعني. ولكن انا بالنسبه لي كانت تجربه مهمه، اولا لان اشتغلت مع محمد مفتكر، وانا زعما عندي ليه واحد التقدير خاص من بين المخرجين الشباب، وثانيا لان الشخصيه زوينه. غنيت، كاينين بزاف ديال لي بلاي باك، ودربت على الاغاني ديال العيطه اللي يعني ما عندي بها حتى شي علاقه، لا من ثقافه لا ما كنفهم لهاش، ولكن تعلمتها وذوقتها. وهما سي دي بلاي باك على المغني يعني اللي كتأديهم هي خديجه مرقوم،
ولكن كاين واحد المجهود يعني كبير باش تجي في نفس باش تتبع مزيان. لست آسفا على شيء، لا نداءات ولا دموع، كل شيء سيعبر مثل بياض أشجار التفاح، مأخوذا بخريف من ذهب منخفض، يا شبابي كم أنت بعيد إلى الأبد. زوينة ياك؟ هذه أول وأجمل قصيدة قرأتها في حياتي. عرفت جاتني ما فيش الميزان. سامنا عيطة. تتقد على العيطة. الشعر ماشي ولا بده يكون موزون، وما عبر على صورة شاعرية. ساعة الله بغيتي هاد الكتوبة كاملين عامرين غير غبرة، انت تقول شوف باش ندير لراسي، نلقى راسي شي خدمة، ندير الولاد. الوليدات فين في هاد البلاد كاين الظلم والكذوب والنفاق. الفكرة ديال الولاد عندي مرتبطة بالديمقراطية، ما كاينش الديمقراطية كاينش الولاد. انت شنو هي الديمقراطية عاوتاني اللي خرجتي ليا؟ نوض حيدك خليني نمسح الغبرة قصيني. سليمة اشتركتي في أعمال قليلة ولكن لقات نجاح كبير، وكما قلت حصلتي بفضلها على جوائز مهمة سواء في الأدوار الرئيسية والأدوار الثانية. علاش ما عندكش أفلام كثيرة؟ واش حيت انت انتقائية أكثر من اللازم أو المخرجين ما كيعيطولكش بزاف؟ هو يعني وقعت حاجة مورا حاجة. أنا في الأول صحيح كنت انتقائية بشدة، كنت كناخذ يعني هاد العمل ولا هاد لا باسيون ديالي افيك بوكو دو سيريو بزاف، وما يمكنليش ندير شي حاجه اللي ما مقتنعاش بها، ولا واخا يكون فيها غير شي شويه ديال هذا كان يعني ما كنخدمهاش. ومن بعد خديت هاد لا ريبوتاسيون ديال هذيك اللي كتختار، ومن بعد الناس قالوا ولا كتختار ما نختاروهاش كاع. دونك بقيت بشويه كنرجع بجنب حتى ما بقيتش نبان بزاف. ولكن ما شكليش هذا مشكل كبير، لان عطاني وقت باش خمرت شي شويه، تفرغت الاشياء اخرى، عطيت الوقت لراسي، لان ما كنتش عاطيه الوقت لراسي، كنت عاطيه كلي المسرح الفن فقط، ما عنديش حياه شخصيه. ولكن من بعد يعني اكتشفت شويه راسي، تونست انا وياه ظريفه الله يعمرها. اكتشفتي راسك، ومن بين الحوايج اللي اكتشفتيهم او المواهب اللي اكتشفتيهم هو موهبه فن التصوير. وحنا في الصالون ديالك يعني كنشوفوا هاد الصور اللي خديتيها انتيا. شنو اللي جلبك لهذا الفن هذا؟ الوغ حاجه كتجبد حاجه. دونك هذاك الوقت اللي ما كنتش كنشتغل فيه، ماشي ما كنتش، انا دائما كنشتغل، ولكن اللي بعدت فيه على الكاميرا، على الخشبه اللي كانت هي عزيزه عليا اكثر ممكن من اي حاجه. وجاني كنت مليئه باحاسيس مختلطه وشويه كترونت عندي الدنيا، وكنقلب على واحد لو ميديوم، واحد الواسطه باش نعبر، لان هذه خدمتي، هي انك تجمع واحد الخزان ديال شي حاجه وخصني نخرجها. وما بقى بان لي لا الخشبه ولا الكلمه ولا الكتابه ولا حتى شي حاجه ما لقيتها مناسبه لداكشي اللي بغيت نعبر عليه. واحد النهار خديت الصوره ديال الماء، وبشويه بديت بحال كنجذب لهاد الماده الحيويه اللي هي الماء، ولقيت ان ممكن نعبر به على اي حاجه من غير ما تكون لا جوجمون ولا يعني ما نعطي الفرصه لحتى شي واحد باش يدير لي شي اوبستاكل في التعبير، يعني حريه تامه. واللي عطات هاد ليكسبوزيسيون هادي كنت درتها في لو سالون انترناسيونال دو لو في الدار البيضاء في 2011، ومن تما بقات ما شافها حد، لان انا شويه معكازه ما كنعرفش نمشي ندق على الناس نقول لهم راه عندي تصاور داكشي. دونك فينالمون قلت راه نديرها في الدار، غنسميها اون اكسبوزيسيون بريفي، يجيو مجموعات ديال 10 الناس كل مره يشوفوا، يعني كانهم في رواق فني وصافي. وانا لا شافهم هذاك هو الربح عندي. كنتمنى هذا الفن الفوتوغرافي ما يبعدكش على التمثيل اللي هو موهبتك الاولى والاخيره. لا ما بعدنيش، لان من بعد التمثيل انا تفرغت للتدريس ديال التمثيل، يعني الاستاذه ديال فليزاداك ديال، يعني كل سنه كنطلعوا مسرحيه.
دونك ما كانش انقطاع بتاتا. ودابا عندي مشروع ديال فيلم تلفزيوني، عندي شريط وثائقي اللي مازال ما شافو حتى شي واحد من 2008 هو موجود، ولكن هذا الغلط ديالي ماشي ديال حتى شي واحد. انا شويه. شنو الموضوع ديال هذا الوثائقي؟ الموضوع ديالو هذا سميتو زياره، وهو سفر ديال 3 ديال لي جينيراسيون دو فام، المراه الكبيره، مراه متوسطه وشابه، ومسافرين كاملين كنقلبوا على واحد الجده اللي عندها واحد القصه مثيره، كانت كيعاودوا انها تزوجت ب20 راجل. دونك كنمشيو نقلبوا هذه القصه شنو ما محلها من الاعراب، فهمتي؟ المهم خاصكم تشوفوا الفيلم. بلا ما تكملي لا السيت حتى يكتشفوا الجمهور. اللي ما عندوش المراه القديمه اللي يحسن به، وهاد الجداد كاين الميكا ما كان الرجال حتى هما ميكا كيديها 15 يوم 20 ولا شهر كيتعاركوا، هو يهرب ليه هي تهرب له، ها متناقشين. ايوا وجدوا القاضي يحسن لهم بلا الماء. اللي عنده المراه القديمه سعداتو يلقى غير النار في الدار ديالهم ويدخل، ولا الحريه. والجيل نتاع هاد الوقت واعرين، نتوما واعرين، نتوما واعرين. سليمة، انت كممثله وكامراه مغربيه كيفاش كتشوفي الصوره ديال المراه في الافلام في السينما الوطنيه؟ كنت قريت في واحد الاستجواب بانك قلتي هذا الموضوع ولا موضه. انا قلتها يمكن هذه شي 10 سنين. هو كان موضه من التسعينات، من التسعينات كان موضه، هي كانت الموضه الكبيره في اواخر التسعينات فاش كان مصير امراه، نساء ونساء، يعني الافلام اللي كيخرجوا كلهم تقريبا حول موضوع المراه. جاو مواضيع اخرين من بعد وكيعاود يتجدد موضوع المراه، لان غش، لان غني بزاف ديال النواحي. المخرج الكندي الشاب كزافيي دولون اللي الان الجمهور كيكتشف الفيلم ديالو مومي كان قال بان الشخصيات النسائيه كثيرا ما كتكون شخصيات معقده، فيها ما يتقال بالنسبه للمخرج سواء على مستوى الاحاسيس. واش انت متفقه معاه؟ انا كتبت واحد ملي كنت كنتعلم نكتب سيناريو، كتبت سيناريو للسينما اللي مازال ما خرج، وفيه شخصيات نسائيه قويه جدا وفيه شخصيات رجاليه، اللي المهم العلاقه بيناتهم هي اللي كتهمني. وانا كنكتب بحال كنكتشف الراجل شنو هو، يعني خلف الصمت وخلف بزاف ديال الاكراهات كاين بزاف د المعاناه، كاين احساس، كاين بزاف د الحوايج اللي ما كنهضروش عليهم ولا كنحشموا نهضروا عليهم، لان الراجل كنعطيوه غير واحد الصوره هكا صافي، انت راجل سيتادير قوي، سيتادير كذا، سيتادير كذا، سي دي كليشي اللي انا كنظن ان الراجل كيعاني منهم. دونك كنظن انه حان الوقت اننا نوريو الراجل، عاود الراجل ديال بصح، ماشي الراجل الكليشي اللي حتى هو يعني اون باليت دو كولور، سي تري ريش، عندك بزاف ما تقول عليه. ¿Qué te para hablar con esa loca? Pobre mujer, su hija cayó في البير. البير con agua. Que su hija se cayó a un pozo. Eso. La loca estar con querido y la niña morir. Ven a comer, yo traer pollo. Ay, gracias. Llévamelo al patio. شفتي راجلك؟ عاد شفتو. اش خبارو؟ ايوا جا شويه وسد. قالوا غادي ينقلوه لشي حبس في الدار البيضاء، وبعيده بزاف، وانا ما عرفتش ما ندير. ايوا انت كتشوفي كلشي على عينك. سليمة بن مومن، شكرا استقبلتينا عندك في الدار. ما تخبريش علينا؟ ما غاديش نغبر. جاي كتاب ان شاء الله، ماشي ديالي اون اونتيي بالكامل، ولكن مشاركه فيه فام اي ريليجيون، بوين دو فيو دو فام دو ماروك. دونك غادي يكون فيه واحد 40 كاتبه وشي 20 بلاستيسيان، فنانات تشكيليه، وعندي فيه واحد المشاركه، واحد التكست ديالي.
كاين فيستيفال ديال اندي فيلم اللي انا دابا عضوه في لاسوسياسيون ديال اندي فيلم، يعني كاين مشاريع جايه ان شاء الله. ان شاء الله. على اي حال شكرا سليمه بن مومن، ولا فرصه مقبله ان شاء الله. الله يبارك فيك. وكنقترح عليك وعلى جمهور مجله دوزيام ماغ نبقاو دائما في عالم السينما رفقة المخرج الإيراني اللي كيعيش وكيخدم في فرنسا، هو ريزا سيركانيان، اللي بدا الإخراج وفي عمره 17 عام بأفلام قصيرة حتى 2011 قام بإخراج أول فيلم ديالو طويل نوس إفيمير، واللي كيتطرق لموضوع الزواج المؤقت. ريزا سيركانيان خص مجلة دوزيام ماغ بهذا اللقاء. Ça fait des années que je ne vis plus en Iran, donc aujourd'hui je ne sais pas trop, je n'ai pas plus d'informations que ce qu'on entend de l'extérieur du pays. C'est vrai que là, l'Iran est en train de passer une période de crise à cause de tous les interdits et des difficultés qui ont été imposées. J'espère que ça va s'ouvrir. Moi, je ne donne pas de nationalité au cinéma en fait. Je ne me focalise pas sur le cinéma iranien ou le cinéma russe. C'est le cinéma, c'est les films qui m'ont influencé peut-être, mais pas forcément particulièrement des cinéastes. En tout cas pas par rapport à leur nationalité. حالا خبردار خودتو معرفی کن. این جانب کاظم گروهان دو واحد یک حاضر به فرمان. نه معلومه خوب آب بندید کردم. آب دیدید ای جون. اصلا که مرد زن دوست داشته باشه. من که خیلی راحت. آره کاظم یه وقتی منو یه برادرش می‌بینه. شما صیغه بکن 20 سال صبر کن. میشه حاجی؟ میشه آقا. مدتشو معلوم کن، مهریه‌شو معلوم کن، اجازه پدر مبارک انشالله. من اصلا دلم نمیخواد پای یه قرارداد یه طرفه‌ای برم که فقط تو اون زن یه ابژه جنسیه. فقط میخوام اینو بگم گناه داره تنها بمونی. ازدواجم سنت پیغمبره. آقا تشریف بیاری. Ce projet, justement, pour revenir sur l'idée de l'écriture, avant tout, j'ai mis beaucoup de temps à l'écrire. J'ai mis au moins quelques années à décider vraiment les lignes et le sujet que je voulais traiter. Est-ce que ça serait le film que j'ai envie de faire et tout ça. Puis à partir du moment où j'en étais sûr, j'ai mis 2 ans pour l'écrire. Et au final, j'ai pu, comme c'était bien construit et réfléchi, j'ai respecté le scénario au moment de tournage, tout en me donnant la liberté aussi au niveau de la mise en scène et la direction des acteurs, de peut-être donner un peu de vie et une petite place à l'improvisation si c'était nécessaire. Mais comme le scénario était bien construit et bien ficelé, la structure était respectée, ça m'a permis d'avoir cette liberté aussi au moment de tournage. Le sujet, il fait partie de l'histoire. Moi, ce que je voulais décrire, c'était plutôt la place de l'individu et, disons, de l'intimité dans la société, dans une société qui est contraignante par rapport à l'individu et la vie intime. Et le sujet s'est imposé un peu, le titre s'est imposé après, parce que comme dans le film, il y a plusieurs exemples de ça qui exploitent cette idée de la place de l'individu dans la société, comme le rapport avec la bouffe, avec l'alcool, avec le mariage, avec le rapport amoureux et tout ça. Et finalement, une des choses qui prenait plus de place, c'était l'idée de mariage. Ça veut dire que finalement la société propose comme solution pour qu'une relation amoureuse puisse se pratiquer de manière légale, on va dire. Donc le mariage s'imposait. Alors que moi je parlais quand même plus de l'envie de la liberté que les individus puissent sentir dans un rapport.
Donc un mariage éphémère me paraissait assez juste pour ce sujet, comme titre pour ce sujet. حاج آقا سلام. سلام علیکم. استخاره باشه بین دو نماز. حاج آقا من درباره یه امر خیر میخوام ازتون سوال کنم. کسی رو مد نظر دارین؟ من میخوام با دختر خالم ازدواج کنم دائم. مبارکه انشالله. حاجی اون مرده مجبوریم سر ساری صبر بکنیم. شاید هم بیشتر. شما صیغه بکن 20 سال صبر کن. میشه حاجی؟ میشه آقا. مدتشو معلوم کن، مهریه‌شو معلوم کن، اجازه پدر مبارکه انشالله. Là, encore une fois, j'ai mis 2 ans à faire des recherches, à écrire le deuxième long-métrage que je suis en train de finaliser, mais qui se passe entièrement en France. Ça se passe à la campagne, dans un petit village perdu, mais ça traite toujours une histoire de famille, assez nombreuse d'ailleurs. Ça parle de l'agriculture d'aujourd'hui, c'est assez universel, même si ça se passe en France. Et puis il y a plein de ressemblances, je pense, malgré tout, avec mon premier film, parce que déjà c'est une histoire de famille, et j'ai même fait exprès de, quelque part, faire des clins d'œil à des éléments culturels, familiales ou sociales que j'aborde dans le premier film, parce que justement, comme toujours lors des débats et les retours que j'ai eus sur le premier, on me retirait vers le côté, disons, national des idées, en disant que c'est en Iran que ça se passe comme ça, et moi j'insistais à dire que c'était plutôt humain, et ce qui m'intéressait c'était le message universel. J'ai retrouvé quelque part des équivalents aussi, encore dans une autre société qui est complètement différente, et ça m'a amusé de faire ça, justement, de faire miroir avec le premier film dans un contexte complètement différent. تابعوا مواد هذه الحلقة هذه المرة مع الفن التشكيلي. كيلقبوا البعض بفان غوغ المغرب. على أي حال حسن الصواب كتصنف الأعمال ديالو في إطار خانة الانطباعية. تلاقيت بحسن الصواب ولد مدينة وجدة بمناسبة المعرض ديالو حاليا في مدينة الرباط. رسمت في حياتي مولا 5 سنين، لأن القصة ديالي طويلة مع لار كراس ماسور. أنا كانت عندي واحد الأخت راه أستاذة، راه دات لا روتريت صافي ديسون ولا بحال هاك. كانت تقرا شوية مزيان. من بين دوك الهدايا اللي عطاوها واحد الكتاب ديال الرسم. هاد الكتاب واش فيه؟ فيه بحال دبون ودايرين شي نقاطي فوالا. دونك في ذاك الوقت انا عندي هو اعز حاجه قبضتها. بقى عندي هذاك الكتاب براسك 14. كان الناس نديرو تحت راسي كنفيق نخدم فيه. يعني هنا كانت اول انطلاقه ديال الفن، ولكن مع داك اللاج انا ما كنتش عارف باللي الفن عنده ابعاد دي زوتر بيرسبكتيف كومون دي. انا كنت حاسب لار هو واحد الحاجه اللي غادي نرسمو سيتو. بقيت نتبع ليك المسيره، نقول لك
و 1974 بديت نبغيه بزاف. أول صورة غادي نرسمها وتشبه لراسها هي سماعان. بقيت على ديك المسيرة حتى تلك 78 مشيت لي بوزار لتطوان، وفعلا درت انسكريبسيون ودخلت تما. تبدل لي المنظور الهندسي، عرفت باللي العرض هو شيء آخر، بلي ماشي هو التصور. مع كثرة السوق كبير وفيها أساتذة، وواحد يقول لك الانستالاسيون، واحد يقول لك لار كونتوبوران، واحد يقول لك لابستري، واحد يقول لك فيغوراتيف، واحد يقول لك سورياليزم. هنا تبدلت لي العملية، قلت هنا خص اتجاه. الانطباعي كي يعتمد القواعد ديالو، لا راجل ديالو ليسونسيال هو لو طون، هو لو موفمون. ما عندهمش هما لو موفمون بليتو. انا نقولها لك، انا يمكن فان جوغ انا سي كيلكان، استغفر الله الغفور الرحيم، كيلكان كي يتي ساكري لداك الشيء دارو في 1850. سي الله اعلم هو العقليه ديالو كيفاش دايره. واخا قريت عليه ما غاديش نقرا عليه، كون قلت معاه ممكن. دونك عنده قواعد، لومبر، لوميير، الموفمون، ان بو الكاركتير. يعني انت ما غاديش ترسم لي بلاد وتخرجوا لي ميكا، يعني خصك تخرج لي الكاركتير كومون دي. الا قلت لك الكاركتير ديال الكتان سي ديال الكتان، ما فيها يعني هذاك الكاركتير. مدرسة كونها بيرتوتشي في 1947، مدرسة انطباعية، والانطباعية كانت في 1850. يعني لا يمكن، فهمت باللي ما يمكنناش نوليو 1850. زدت حوايج في الامبريسيونيزم، لان قريت على موني، قريت على ماني، قريت على ديغا، قريت على تولوز لوتري، قريت على رونوار، قريت على بيسلي، قريت على سيسارو. هادو هما صحاب نظر 13، بقاو جوج فان جوغ غوغان، هادو بوست امبريسيونيست. Hassan Souab قال لي je vais sortir de la géographie pour entrer dans l'histoire. قلت له si tu veux être acteur de l'histoire مرحبا. وانا ماشي ما كنتش متوقعه نهائيا انني نعرض اون ايكون. بالنسبه انا بالنسبه لي اون ايكون j'ai découvert il y a 4 ans et je suis amoureuse de son travail et je sais qu'il représente quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire c'est un avant-gardiste. Il est certain, il va marquer le monde. Sa peinture va marquer le monde, ça c'est certain. Au jour d'aujourd'hui الناس عارفينه في اوروبا وتيحترموا العمل ديالو.
دائما مع الفن التشكيلي غادي نمشيو لمراكش باش نحضروا المعرض كيمزج ما بين الفن الفوتوغرافي والرسم والفيديو. التيمه ديالو هي القناع لو ماسك واللي حاضر بقوه في الاعمال الفنيه ديال منى الشرات واوريل اندروز بن مجدوب في اشاره للتمرد على التابوهات اللي كتميز مجتمعنا. Faire une exposition autour du masque, c'est un peu pour célébrer les acteurs et surtout les acteurs qui se cachent en chacun de nous. Et ce masque, donc on est derrière un masque, on est toujours en train de jouer la comédie, de jouer des rôles. Et c'était un peu l'objet de cette exposition. Munat Charat, c'est une artiste installée aujourd'hui au Maroc, tout le monde la connaît. C'est une artiste extrêmement contemporaine. Et je trouvais que ses œuvres s'adaptaient totalement à cet hôtel complètement dépouillé, moderne. Et Aurel Androuz Ben Mejdoub est un jeune photographe dont j'adore le travail. Il a toujours un côté ludique, esthétique, et c'est quelqu'un qui s'adapte énormément aux situations, et c'est quelqu'un qui s'adapte très vite à des thématiques différentes. Il a un beau regard, un regard d'esthète, où le moindre objet du quotidien se transforme en œuvre d'art, en belles photos. L'intérêt du masque, en fait, c'était de faire porter à chacun le même masque et de voir comment sortirait la photo, si elle serait différente ou alors si on verrait la même chose. Et on s'aperçoit qu'avec le même masque, on a des photos différentes parce que le fait de mettre un masque crée une attitude, crée un mouvement qui n'est pas le même chez l'un et chez l'autre, tout simplement. Pour moi, signifie cette personnalité cachée que je cherche depuis quelque temps dans mon travail. Et dans cette exposition, j'ai cherché à le développer un peu plus. C'était le bon moment. Et puis c'était une façon de jouer aussi. J'aime bien, pareil, dans mon travail, il y a une dimension du jeu qui s'insère malgré tout dans le dramatique du personnage et de la personnalité. Tous masqués, si on enlève le masque, on en trouve un autre, et un autre, et un autre. Donc c'est une problématique infinie en fait, parce que tout le monde a un masque, tout le monde met un masque social, on le sait de toute façon. Et si on enlève ce masque, on trouve un autre masque. Et pour aller vraiment chercher la personne, on la trouve rarement en fait. La personne sans masque, même elle-même ne la connaît pas. Enfin, on ne se connaît pas sans masque. Cette personnalité cachée, je la cherche encore. J'ai des visages qui n'ont pas vraiment de forme, qui sont des masques, mais peut-être aussi des visages sous les visages et encore les visages, donc des masques après les masques après les masques. كان هذا آخر موضوع في عدد اليوم. راسلوني على الإيميل ديال البرنامج وانضموا للصفحة الرسمية ديالو في الفيسبوك. أمسية سعيدة على القناة الثانية وإلى اللقاء.